Now trial Perlis 2019. Okay, 2019. So last year's one. Okay, inilah soalan tersebut. Raja 1 menunjukkan satu set radas yang digunakan untuk mengkaji satu kaedah penghasilan arus elektrik. Okay, that's all diberikan. Dalam bahagian ini, saya kaji dulu. What given? Apa yang diberikan? Bila ada soalan, you must know. Okay, magnet diberikan. Apakah polariti dia? Must know. Sebab itu akan menentukan apakah kutub dekat bahagian ini. So kita mesti, kalau selatan yang masuk, then what's the polarity? Kalau north yang masuk, apakah polarity? Okay, so when you get a question, analyze like this. Magnet masuk ke dalam, okay, apakah kutub magnet tersebut yang masuk or not? Kalau macam tu, apakah kutub di sini? So you must also know apakah hukum yang perlu kita gunakan. What is the law yang perlu kita gunakan to determine the polarity? Once I know the polarity, okay, kalau north masuk, here also need to be north as well. Based on what? Lenz's law. So Lenz's law. So based on Lenz's law, this is what happened. So if this is north, then saya akan gunakan right hand grip rule. So right hand grip rule. So bila saya gunakan right hand grip rule, okay, genggaman tangan kanan, ibu jari tunjuk ke arah utara, okay, jari-jari lain menunjukkan arah arus. So I'll realize the current will flow this way. Ini arah dia. Then arus mengalir, okay, melalui dawai sini. So it goes up. So come this way. Ini adalah arah arus yang mengalir. Kalau dia pointer this way, so very difficult to say, what we call ikut jam atau lawan jam, susah. So jadi kalau dalam bentuk macam ini, then I can say ikut jam atau lawan jam. So jadi biasanya kita jarang gunakan galvanometer dan kedudukan macam ini. Anyway, so these are the information yang saya boleh dapat. Solenoid ada, okay, done. So based on this knowledge yang saya ada, so I'll go and answer others. Raja 2 dengan Raja 3. Okay, down here I have Raja 2 and Raja 3. Perbezaan yang ketara di sini adalah arah gerakan dia. So for Raja 2, magnet ditolak masuk ke dalam solenoid. Raja 3, magnet ditarik keluar. Ini ditarik keluar. Ini pula ditolak masuk ke dalam. So masuk ke dalam. So ada perbezaan dia. So look at the question. Raja 2 dengan Raja 3 menunjukkan gerakan sebatang bar magnet keluar dan masuk. Okay, keluar dan masuk ke dalam solenoid tersebut dengan daya yang sama, same force. Alright, with the same force. Kalau same force, apa information yang saya faham? Daya yang sama atau same force, that means speed dia sama. Same speed. So speed kalau dia sama, then what? That means gerakan dia sama, that means the strength of the current induced atau size of the current induced pun sama. So size, so size arus adalah sama. Arus adalah sama. Ini point dia. Daripada soalan maklumat daya yang sama bermaksud kelajuan gerakannya sama. Bila kelajuan gerakan sama, maka saiz arus yang dijanakan juga mesti kena sama. Those are the information. So from the question, bila diberikan daya yang sama, there must be a meaning. There must be what we call some information there. Keluar masuk, okay. So daya yang sama. That means kalau dia keluar dengan satu daya dan masuk dengan satu daya yang sama, that means pesongan dia, saiz arus yang dihasilkan sama pesongan jarum galvanometer juga mesti kena sama. Kalau it deflect to the right for 1 ampere for example, left pun sama jugalah macam tu 1 ampere juga. Itu maksud dia. So daya yang sama, that means the speed of movement adalah sama, bermaksud saiz arus yang dijanakan, the size of the current induced also need to be same, mesti kena sama.
Jadi soalan dia, garis jawapan yang betul. So underline the correct answer in the bracket to complete the answer below. So it says that the method of producing electricity without the electrical supply is known as. Okay. Kalau dia tanpa bekalan elektrik, so you janakan, that means there are more to generator. Generator is the one that able to generate electricity. Ini mesti kita panggil sebagai which one? Electromagnet atau arus aruhan? That's aruhan elektromagnet. Elektromagnet atau aruhan elektromagnet? Kalau aruhan elektromagnet, apa beza dia? Elektromagnet ini ya, kalau elektromagnet gunakan bekalan elektrik. Ini akan menggunakan bekalan elektrik. I change the color. Ni guna bekalan elektrik. Siapa? Elektromagnet. Elektromagnet. Kalau aruhan elektromagnet menjanakan arus elektrik. So when they are generating electricity, they don't use electricity. They are generators. They are batteries. Right? So therefore, the method of producing electricity, generating, menjanakan, generating, ialah electromagnetic induction. That should be your correct answer. So menjanakan electricity adalah aruhan elektromagnet. Berdasarkan Raja 2 dan Raja 3. Okay, so this the Raja 2 dengan Raja 3 lah. So you can check on your notes as well. Raja 2, the bar magnet is entering. The knot is entering. Raja 3, the bar magnet is moving out. So they keluar. Okay, knot is moving out. Bandingkan arah pengaliran arus. Now they are already what we call shown us all the diagram completely. The direction of current flow sudah ditunjukkan. Alright, so arah arus mengalir dia sudah tunjukkan. Ini pun dia sudah tunjukkan arah arus mengalir. So now galvanometer dia sudah tunjukkan pointer dalam kedudukan macam ini. So this one that means they deflect dalam arah ini. This one they deflect dalam arah ini. Alright. So kalau deflect dalam arah apa this one we call it as lawan arah jam. Lawan arah jam. Yang ini pula adalah ikut arah jam. Ini ikut arah jam. So bandingkan arah pengaliran arus. So therefore one will be lawan arah jam, another one ialah ikut arah jam. Boleh tak saya gunakan the first diagram Raja 2 terpesong ke kiri, Raja 3 terpesong ke kanan. Dua-dua boleh. Kita boleh guna dalam marking scheme dua-dua diterima. Okey, dari segi arah. Okey, tak ada arah yang tetap. So Raja 2 lawan arah jam. Okey, you can check lawan arah jam. So ikut diagram tadi ya. Manakala Raja 3 pula ikut arah jam. So one of them you go anti-clockwise, another one clockwise. So clockwise adalah Raja 3, anti-clockwise adalah Raja 2. So based on the deflection of the galvanometer pointer, so bandingkan arah pengaliran. Sebab kalau ikutkan pada solenoid, we cannot explain the direction. Pergerakan di hadapan solenoid atau di ke belakang solenoid difficult to explain. Nah, bandingkan magnitude. Magnitude maksudnya size. So size arus yang mengalir. Ini adalah size arus yang mengalir. Kalau size arus yang mengalir mestilah sama size. Why sama size? Kerana daya yang digunakan adalah sama. Daya tolakan, daya tarikan adalah sama. Bila daya tolakan, daya tarikan adalah sama, that means kelajuan gerakan sama. Kalau kelajuan gerakan sama, bermaksud kadar pemotongan flux magnet pun sama. Bila kadar pemotongan flux magnet sama, saiz arus aruhan pun sama juga. Bila saiz aruhan sama, maka the deflection pun sama besar. Sama besar. Bandingkan magnitude arus yang dihasilkan, sama. Let's go!